Bienvenido, buenas tardes. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Το χρόνια πολλά δεν το ξέρω στα ισπανικά. Χρόνια σας πολλά πάντως. Μιας και είναι μία από τις πρώτες εκδηλώσεις που κάνουμε εδώ στον Ιαννό μετά το Πάσχα. Απόψε, μαζί με το Ινστιτούτο Θερβάντες, που τόσα πολλά προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και στο δικό μας πολιτισμό, και το ηλεκτρονικό περιοδικό Ποέμα, οργανώνουμε μία εκδήλωση που αφορά την ποιητική γενιά του 50. Έχουμε εκπροσώπους και από τις δύο πλευρές, και από την ισπανική πλευρά και από την ελληνική. Περισσότερα βέβαια θα μας πούν οι άνθρωποι του Θερβάντες και του Ποέμα. Και γι' αυτό καλώ τον Βασίλη το Ρούβαλη, καταρχάς, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας και ο υπεύθυνος του Ποέμα βεβαίως, ο εκδότης, ο ηλεκτρονικός εκδότης του Ποέμα, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να έχω γράψει αυτά που θέλω να πω. Είναι ιδιαίτερη χαρά της συντακτικής ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού Ποέμα για την παρουσία σας σε αυτή τη δεύτερη ημερίδα που οργανώνει το περιοδικό, αυτή τη φορά από κοινού με το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών εκδηλώσεων του περιοδικού, εν προκειμένου βασιζόμενη στην ιδέα της παρακολούθησης του ποιητικού λόγου στην Ισπανία και την Ελλάδα, την εξέλιξή του στο πέρασμα του χρόνου, τις προσλαμβάνουσες σε σχέση με τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συγκυρίες και μάλιστα σε δύο χώρες και σε δύο γλώσσες που διαθέτουν μεγάλη και σταθερή παράδοση στο είδος. Σήμερα θα μιλήσουν ο Φρανθίσκο Μπρίνες, ποιητής, καθηγητής Ισπανικής λογοτεχνίας και Ισπανικών, ο Λουίς Γκαρθία Χαμπρίνο, ανθολόγος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς στην πατρίδα του, ο ποιητής μεταφραστής Τάσος Δενέγκρης και ο πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Θέλω να επισημάνω ότι η σημερινή μερίδα έχει σκόπιμα τον τίτλο «Η ποιητική γενιά του 50 στην Ισπανία και την Ελλάδα», ούτως ώστε να υπονοήσει το δεύτερο σκέλος, σκέλος της, δηλαδή την αντίστοιχη εκδήλωση που θα ακολουθήσει σε 6 μήνες και θα αφορά την ποιητική γενιά του παρόντος. Αυτήν δηλαδή που αναδύεται τώρα και προβάλλει με αξιώσεις το δικό της κρέντο στη σύγχρονη λογοτεχνική δημιουργία. Και όλα αυτά διότι το Ποέμα προβάλλει στο πλαίσιο της ταυτότητάς του ως περιοδικό ό,τι νεότερο, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό συμβαίνει στο χώρο της ποίησης, του δοκιμίου της εικαστικής δημιουργίας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το σκεπτικό της γενιάς ποιητών που ανδρώθηκαν στην περίοδο του καθεστώτος Φράνκο, αλλά και των ομιλίκων τους, που κατά την ίδια περίοδο έζησαν εκ του σύνεγγυς τον εμφύλιο και τη μετακατοχική ρευστότητα της Ελλάδας. Νομίζω ότι οι ομοιότητες και οι διαφορές τους έχουν ενδιαφέρον, όπως και ο κοινός παρονομαστής τους, που δεν είναι άλλος από την ποιητική φράση, το στίχο, τη μελωδία, τη λέξη που αποκτά νόημα, δηλαδή η αίσθηση και λογική σαν σκύρτημα, ανεξαρτήτως αν διαβάζεται με το προκάλημα της γλώσσας, την υπογραφή κάποιου ποιητή, την έκταση, τη θεματική του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους του Ινστιτούτου Θερβάντες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον Ιαννό για τη φιλοξενία, όσο και το Ποέμα για τη συνεργασία. Αυτή είναι η πρώτη μας και ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλες. Έχουμε ήδη κάποιες ιδέες και προγράμματα στα σκαριά. Να ευχαριστήσω επίσης τους καλεσμένους μας εδώ απόψε, τόσο τον κύριο Μπρίνες, όσο τον κύριο Χαμπρίνα που ήρθαν από την Ισπανία, όσο και τον κύριο Δενέγρη και τον κύριο Παλαιολόγο που θα συντονίσει απόψε το τραπέζι και θα παρουσιάσει και τους καλεσμένους, να μην μακρηγορώ εγώ και λέω τα ίδια. Θα ήθελα να σας πω απλώς, επειδή υπάρχει στο πρόγραμμα, έχει ανακοινωθεί
ότι θα ήταν και ο ποιητής Τομάς Σεγόβια, αλλά εξαιτίας κάποιου προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας, να έρθει στην Αθήνα, να ταξιδέψει. Και τέλος να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Ισπανίας που μας τίμησε εδώ με την παρουσία του και τον κύριο Τίτο Πατρίκη, ο οποίος επειδή δεν ήταν σίγουρος ότι θα είναι στην Αθήνα αυτό το διάστημα, δεν βρίσκεται και πάνω στο τραπέζι σήμερα. Πάντως μας τιμά με την παρουσία του από την πλευρά του κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που είναι καθηγητής λογοτεχνίας, ισπανικής λογοτεχνίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και καθηγητής λογοτεχνικής μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Un día muy significativo, hoy 23 de abril, en Cataluña, en todo el mundo es el Día del Libro. En Cataluña se regalan libros y rosas. Y a nos no esperamos que lo haga esta noche, pero le estamos muy agradecidos, por lo menos por su hospitalidad. Es realmente muy importante esta mesa redonda, más alargada que redonda. Vamos a hablar de poesía, de traducción, de generaciones literarias, con tres personas de mucho valor. Siempre he pensado que todos nacemos poetas, pero a medida que pasa el tiempo, muy pocas personas consiguen mantener esta capacidad de hilvanar versos, de emocionarnos con sus versos. Y nosotros tenemos la suerte esta tarde, esta noche, de contar con dos de ellos, con Francisco Brines y con Tasos de Negris, además del profesor Jambrina, que es un experto en literatura, profesor de literatura española, ¿no? Entonces, para organizarnos mejor, yo voy a presentar a las personas que están aquí a mi lado. Luego voy a hacer una pequeña introducción hablando de la promoción poética española de los 50, y acto seguido pasaremos a mantener una pequeña tertulia con los aquí presentes, tertulia en la que pueden ustedes intervenir si lo creen conveniente. Y al final tendremos una segunda parte, digamos, con nuestros artistas. Están aquí pues dos actores y un guitarrista que van a leer, aparte de poemas de Francisco Brines y de Tasos de Negris, poemas también, tanto en español como traducidos al griego, de otros poetas de la misma promoción, de la promoción de los 50. Entonces, Francisco Brines, que está a mi lado, es poeta desde el año 2001. Es miembro de la Real Academia Española. Nació en Oliva, provincia de Valencia, en 1932, si mis datos no fallan. Y entre sus obras podemos destacar Las brasas, El santo inocente, Palabras a la oscuridad, Aún no, Insistencias en Luzbel, El otoño de las rosas y La última costa. Ha recibido varios premios literarios importantes, como el Nacional de Crítica en 1967 y el Nacional de las Letras Españolas en 1999. Según los críticos literarios, cultiva una poesía ontológica en la que pesa la presencia del tiempo y se revela el drama existencial del ser humano. Luis García Jambrina, por otro lado, es profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca. Nació en Zamora en 1960 y es director de los encuentros de escritores y críticos de las letras españolas en Berines. Es además autor de este libro, La promoción poética de los 50, un libro importantísimo del que también vamos a hablar esta noche, ¿no? Por último, Tasos de Negris, lo presento el último porque es de la tierra de aquí. Es poeta y traductor, nació en Atenas en 1934 y, según los críticos literarios, pues pertenece, junto con nombres muy importantes como Manos Eleftheriou, Kiki Dimulao, Tasos Korfis, a la segunda generación poética de posguerra. Sus primeros poemas aparecieron en la revista Pali, la revista literaria Pali, en 1968. Ha publicado varios poemarios como Θάνατος στην πλατεία Κάνιγος, Το αίμα του λύκου,
θειάφικη αποθέωση, ακαριέα, η κατάσταση των πραγμάτων, το πνεύμα της άμυνας. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el español, su traductor además Pedro Mateo está aquí entre nosotros, el portugués y el inglés, y además, a su vez, Tasos de Negris ha traducido al griego obras importantes de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, entre otros. Bueno, voy a ser breve, voy a hacer una pequeña introducción para situarnos mejor. Pues la literatura española, a lo largo del siglo XX, vivió, como en ningún otro momento de su historia, bajo la influencia y el peso de, por no decir el uso indiscriminado, de las llamadas generaciones literarias. Término que, según Mayner, sirve para designar el ingreso en la historia de grupos de cierta coherencia que durante un plazo más o menos corto dan de un modo común diferentes testimonios de lo que les rodea. En el caso de la poesía, desde el modernismo hispanoamericano de Rubén Darío y Antonio Machado, a finales del siglo XIX hasta los postnovísimos, poetas como Luis García Montero, Blanca Andreu, etc., que se inventó, digamos, Antonio Luis de Villena a mediados de la década de los 80, los poetas españoles han sido ordenados, encasillados, examinados y presentados a la luz de tan arbitrario y dudoso, pero a la par tan necesario para los estudiosos del fenómeno procedimiento. Pues entre estos dos puntos ha habido multitud de paradas intermedias. Recordemos la generación del 27, de Lorca, Alberti, Cernuda, Salinas, etc. La poesía social de los Hierro, Blas de Otero o Kremer. La generación de los 50 con Ángel González, José Ángel Valente o Francisco Brines. Los novísimos de los 70 como Leopoldo María Panero, Guillermo Carnero, etcétera, etcétera. Las razones del empleo de esta fragmentación son múltiples, al igual que lo son las objeciones en contra de dicho procedimiento. No obstante, el motivo más importante de todos los que justifican esta separación artificial no deja de ser la necesidad de los críticos e historiadores literarios de organizar sobre el papel, a base de criterios tales como el estilo o la temática, la fecha de nacimiento o el lugar de nacimiento de un poeta, la realidad literaria circundante, organizar, por tanto, o por lo menos pretender hacerlo, un fenómeno que por naturaleza es, afortunadamente, caótico y variopinto. Más aún en nuestros días, cuando el abundante número de cultivadores del arte poético en España han hecho menos frecuente el uso del término generación o promoción y ya se habla de tendencias, grupos o incluso colectivos. Hoy, pues, nos reunimos aquí para hablar de la obra de un poeta muy importante, como es Francisco Brines, pero también de un grupo poético, el de los años 50, y de una antología. No nos olvidemos del importante papel que desde Poesía Española 1915-1931 de Gerardo Diego han desempeñado las antologías en la conformación y percepción del panorama poético español. Pero claro, antes que nada, tenemos que recordar el ambiente histórico en el que nace dicha generación. En la década de los 50, en pleno medievo franquista, empieza a notarse cierta recuperación económica. La ONU revoca las medidas contra el régimen del Franco, se recupera el nivel de vida anterior a la guerra y se suprime el racionamiento de pan. También es la década en la que empiezan las primeras huelgas. Sin embargo, aún así la vida sigue siendo fuertemente controlada por el régimen y, claro, la cultura también. Además, esta última tiene que superar los obstáculos de la doble censura que impone por un lado el Estado y por otro la Iglesia. En el panorama literario de la época predomina la literatura de compromiso ideológico y tono antiformalista, que intenta reflejar lo más fielmente posible los problemas sociales de su época, de su entorno, es decir, una literatura cultivada por los jóvenes narradores del realismo social, como son los casos de Aldecoa, Martín Gaite o Sánchez Ferlosio, y el grupo inconformista de la poesía social de Blas de Otero,